नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन। आपण मैंने केमती अच्छा मुझे तो भल अच्छे आशा करुँच ठाकुर द्वारा आपने भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसुन आज गोटे नुआ ब्लॉग को आज नुआ ब्लॉग में जावा ढीओपुर जावा जोटि मैंने वार्षिक सत्संग अधिवेशन हो भाई माँ मान मिलित सहयोग बहुत सुंदर माने देखिए केमती माने से जो माने गाँव परिवेश में सत्संगटा गोटे अलग प्रकार आ साधारण सभा आम श्रद्धेय अविनाश भाई केते सुंदर जाजन आपने केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट कर जनइबे आ डेरी करेंगे नहीं आसुन जा देखा साधारण सभा श्रद्धेय अविनाश भाई जाजन आसुन। श्री श्री ठाकुर जीवंत हो उठी सत्संग भितर प्रथम तो जो देखे एते शीतरे ये माँ माने एते संख्यार आसी ठाकुर सत्संग शुणिबारे निजको आणिक उपस्थित कर विश्वास हुए जे ठाकुर जे कहते जे नारी भितर 8टा वैशिष्ट्य अच्छी तादर गोटे है धर्म। यहाँ आज विश्वास होची नारी भितर से धर्म एवं भी बंची आ ठाकुर अनुकूल चंद्र बीज मंत्र प्रभाव रे से धर्म उज्जीवित हो उठी। पुणी जिते सेजारे हुअन्ति सदय ज्ञानता हृदय उदय जिते अक्षी भाई को जाजन शुणिली मन होता से एमती कहीकि पूरा शेष कर दियंते। स्रोतस्विनी नदी परी झरी आसुला तांको कंठरू ठाकुर कथा बाणी आदर्श जीवनी निजको रोकी पारु नथिले कहिबेनी बोली जेते भाबुचंदी आहुरी आहुरी कथा आसी मुंडरे धरा दिए पुणी कहिबाकू चाहिए कथा मिले ना। ये हूँ ठाकुर अनुकूल चंद्र जगत। तेणु पुणी जो एपट को चाहे से देखे यही दया नदीर कूल यही नदी सहित संयुक्त श्री श्री ठाकुर अनेक कथा आपुणी शुणी ब्रह्म विद्यार जे नईर कड़े 2टा बंध अच्छी ता मझिरे नईटा जमी जाए सेमती सुख आ दुख कड़े हूँ 2टा बंध ता मझिरे ए जीवन नईटा कड़े स्रोत भली प्रवाहित हुए जहाँ को आमे सुख कहू ता भितर दुखर मंजी थाए पुणी जहाँ को आमे दुख बोली कहू जीवन रे ता भितर परम शिक्षा थाए जहाँ मनीष को पुणी सुख और मंगल आड़ को नहीं जाए। मनीषर यही दृष्टि जहाँ देखे ता बाहर अच्छी जहाँ ताको देखी पारे ना आउ तार मंगलटा किंतु यही देहा देखी पारुनी ता भितर थाए। श्री श्री ठाकुर समय सीमितता को नहीं अल्प किसी आलोचना भितर तांको स्वरूप को व्याख्या करने को चेष्टा करूँ बारंबार फेल मारू किंतु तथापि कहू सुंदर कथा कहते श्री श्री ठाकुर आंदोलन किंतु दुर्बलता विरुद्ध रे श्री श्री ठाकुर सत्संग किंतु वास्तव जीवन दैनंदिन चरणी भितर श्री श्री ठाकुर आलोचना भितर किंतु आमे पाऊ विवाह को सजाड़िबार कथा चरित्र को सजाड़िबार कथा 12 वर्ष भितर पिला को दीक्षा करिवार कथा झील मान को बाड़ुओ बयस नियंत्रित होबार कथा बाप सहित झील को आउ माँ सहित पुओ को संपर्कर गभीरता को बढ़ेबार कथा इष्टवृत्ति गुरु को दबा सहित पितृवृत्ति मातृवृत्तिर प्रचलन करिवार कथा शुणु आमे जे सत्संग को जदि गोटे माँ ता पिला को पठाए ताले सकाल उठू मद पीबुनी झील मान सहित संपर्क रखिबुनी एटा भूल सेटा ठीक आज जदि कलिकता गलु दिल्ली गलु यही संसार दावानल भितर किंतु पिला को हजि जावाक हबनी जदि छुआ बेलू तार यही गोटाए जिनिस को सजाड़ी दिया जाए जोटा को श्री श्री ठाकुर गोटे शब्द व्यवहार कर तार ना हूँ प्रीति केंद्र लव सेंटर। यही लव सेंटर टा किंतु जन्मगत भाव में अनेकांश तैयारी हुए ठाकुर कहते स्वामी स्त्री भितर भल पाइबार आकर्षण टा जिते तीव्र से पिला भितर यही लव सेंटर टा से पावरफुल यही लव सेंटर टा जिते पावरफुल तार चेतना टा से जाग्रत जार चेतनाटा जिते जाग्रत भल मंद भितर पार्थक्य करिवार शक्ति ता भितर से प्रोमिनेंट बहु भल कथा शुणिबा सत्वे भी
आम मान भितर जे ताकू ग्रहण करिवार क्षमता जागेनी, ताकू जानिले बुझिले मध्य समय अनुसार ताकू आम यूटिलाइज करि पारुना, आम जीवन में भूल पथरे परिचालित हो जाऊ। ता पछरे ग्रहर प्रभाव अछि, ता पछरे हमर अज्ञान अछि, ता पछरे हमर अभ्यास अछि। किंतु ए समूह रोकिबा पई आम पाखरे गोटे बल अछि, सेटा होछि इष्ट बल। आउ ए इष्ट बल आसे जेतेबेले आमे इष्टंग संगे युक्त हो। किंतु मनीष साधारणतः चाहे ना जे तार एई सामयिक आनंदर प्रभाव मुक्त होई से पुणी से कष्टप्रद किसी गोटे करिवो, किंतु बुझी पारे ना जे सामयिक आनंदटाकू जेतेबेले काटी देइगिरी मनीष से छोट किसी कष्टटाकू राजी हो जाए, सेतेबेले महा आनंद तापे आगू अपेक्षा करथाय। ठाकुर कहउछन्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण करिया भारी कष्ट। पान टिके छाड़िबा कष्ट, सकाळु उठिबा कष्ट, मिठा छाड़िबा कष्ट, आमिष छाड़िबा कष्ट, दीक्षा नवा कष्ट, प्रेयर करबा को टिके टाइम जगिबा कष्ट, मनीषर व्यवहार भितरे इष्टक कथा अनुसार निजको नियंत्रण करबा कष्ट। किंतु ए कष्ट जदि मनीष राजी हो जाए ताहले ए सब को न मानिले जे कष्ट भोगिबा को पड़ी थांदा, से कष्ट तुलना रे ए कष्ट किंतु अनेकटा कम। मद पीवा को छाड़िबा कष्ट, किंतु ए कष्ट पई मनीष जदि राजी हुए किसी समय छटपट हेई मध्य ए दुर्बलता को त्याग करे, ताले मद पीले सिरोसिस लिवर फेलियर ऑफ किडनी घर द्वार सब बिकी डाक्तर मान गोड़ तले पड़ी निज स्त्री पिला को अधा बयस छाड़ी जाई संसार को नष्ट कर दे मनीष जे अशांतिर जे विराट कष्ट स्वीकार करे, जहाँ ता पिला भोगती, स्त्री भोगे, संसार भोगे, से मल्ला परे भी भोगे। से कष्ट तुलना रे किंतु टिके मद छाड़ी दबाटा अनेक सहज। ठाकुर कहउछन्ति सत्रे चलीबाटा किंतु बड़ सहज। सेदिन जो बीरेन राय सुशीलदा जे श्री ठाकुर मानस तीर्थ परिक्रमा लिखिचंती, परम भक्त जहाँकर ध्यान करी आखिर प्यूपिल गुड़ाक नीलवर्ण हो जाइतिला, जे गोटे स्थान बसी दुर्बार भाव में देखि पारती ग्रह नक्षत्र मुवमेंट, गोटे स्थान बसी दूर अनेक जिनस जानी पारती। तांकर संस्पर्श आसी सेदिन से आसीथिले श्री ठाकुर पाख, तांको मामू थिले श्री ठाकुर आश्रम परम भक्त। जेतेबेले ठाकुर पाख आसीचंती सेतेबेले सुशीलदा को बाटरे कहउचंती, सुशीलदा ए सब करिवे किंतु मु दीक्षा नेबिनी भल कि जानत। हमको अनेक लोग एरकम कहते सब कथा ठीक अछि किंतु दीक्षा पिका कथा कहबनी, से सब नियम कारण साधु सज्जन मान पाखक जीवा को भल लगे, हाथ देखा भल लगे, जातक देखा भल लगे, से माने बहुत कथा कहि दे पारने जोटा आमे जानि पारनु, ताको कथा सुनिबा को भारी मजा लगे। किंतु दीक्षा नै कि गोटे नीति नियम भीतर आबद्ध होबा कि निहाती भाबरे ताको पाखरे आनंद होबार प्रयोजन किंतु मु बोध करे ना। ठीक अच्छे ठाकुर पाखे चल, ठाकुर पाखे नहीं आसती, खूब काम करती, आनंद बजार प्रसाद पाती, ठाकुर सत्संग में बहु कथा शुणती। ठाकुर खूब ही प्रेमी। ठाकुर बिरुदा बिरुदा प्रति मुहूर्त बिरुदा की खेचन, बिरुदा की करछन, बिरुदा हमारे एक काजटा करे दिबेन, बार बार ठाकुर कहते एटा कर देबे सेटा कर देबे, एकदम पाख। जो दिन बिरुदा बाहर की जाउछन से ठाकुर को आखिरे लुह धीरेन्द्र बुझी पारुना सजेंदी घर छाड़ी जिते झील जाए बाहा जमी कांद आसे सेमती बिरुदांग आखि भी छलछल हो उठुची। से जानी पारुना तारे कि कांद कहीं आसूची कौटू आसूची, अजना लोक मुझे दीक्षा नेबिनी बोली कही दूरे दूरे आसी पुणी केमती गोटे अजना ममतार आकर्षण में बांधी पड़ुची, किसी गोटे मत टाणी धरी चली जाऊँ तथापि जिद कर टिकेट कर चली जाइए पुणी 15 दिन जाऊँगी 20 दिन जाऊँगी रही पारना। सबुदिन राति ठाकुर को स्वप्न देखती, कुआड़े गला ठाकुर कथा मन पड़े, आश्रम मन पड़े, जो लेखा थी कांथ मन पड़े। घरे जदि खेचेड़ी है ताले ठाकुर आनंद बजार खेचेड़ी बास्ना आसी नाकरे बाजे। राति डिसाइड करी जीविनी कही दीक्षा नेबिनी, छड़ा जदि पलाए ताहले सुशीलदा मते चिड़ेबे, तेणु निश्चित कर राति बाहर की जी एकांत क्या किच कहबिनी, चुपचाप जाई आश्रम में पहुंचबी, दूर ठाकुर देखी चुपचाप पुणी पलि आस। टिकेट करके बाहर आसी देखते कौन बाट ना से आसी पद्मा कूल पहुंचिक देखती नाउरिया जीवाक बाहर कहते देख बाबा तते अधिका डबल पैसा दे पचे खाली सेपटे छाड़ी दे, कौन प्रकार राजी करे
ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ରାତିରେ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜି ହେଇଛି, ନୌକାରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଶୀତ ରାତି, କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଜନ ରାତ୍ରି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତ୍ରି। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଚାହିଁକିରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବିରୁଦା ଏসেছেন, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ବିରୁଦା ଆସିବେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା। ପଳେଇ ଆସିଲି, ସତରେ ତ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଯାହା ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ସୁଶୀଲ ଦା କହୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉ, ତାହାଠୁ ଚାହିଁ କେତେ ଅଧିକ ଗୁଣ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜଗତ ଯାକୁ କରିଛି ହେଳା, କରିଲ ତାକୁ ଗଳାର ମାଳା। ଏ ଅଭିନବ ତୁମରେ ନରଲୀଳା, ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନେ। ଠାକୁର କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଠାକୁର ରଖୁଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। 2 ଦିନ ଯାଇଛି, ରାତ୍ରିରେ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ। ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଠନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ପୋଛାଇ ରଖା ହୁଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଖୁବ ଜୋରେ ପବନ ଆସେ, ଲଣ୍ଠନ ଲିଭିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ବିରୁଦା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବସିକିରି ଯେ ଏଇ ଯେ ସବୁ ଆକର୍ଷଣ, ଏଇ ଯେ ସବୁ ଏତେ ଲୋକ, ଏଇ ଯେ ସବୁ ଏତେ ପ୍ରୀତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ୟା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ କହି ଠାକୁର କୋଉଠି? ମଣିଷ ତ, ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ, କାଙ୍ଗାଳ ମଣିଷ, ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ, ପ୍ରେମମୟ ମଣିଷ, ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଚରିତ୍ରବାନ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମଣିଷ କାହିଁକି ଲୋକ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି? କଣ ଅଛି ତା ତ ଦେଖିପାରିଲେନି। ହଠାତ୍ ଠାକୁର ହାତଟା କାହିଁ ଟିକେ ବୋଧେ ମସଲଟା ଟାଣି ହେଇଗଲା। ବିରୁଦା ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଳଟା ଧରିକି ଟିକେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ବିରୁଦା ହସ୍ତ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେଇ ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ଯେମିତି ଧରି ପକାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ 1000 ଭୋଲ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୱାୟାରଟାକୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ସେରକମ ଛିଟକି ଯାଆନ୍ତି ସେ। ସେତେବେଳେ ବିରୁଦା ପଡି ଯାଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଭଳି ଏଇ ଆଲୋକ ମାଳାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଇପରି ଦେଖାଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କପାଳରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ବାହାରିଲା ବକ୍ଷରୁ, ତାପରେ ବାହାରିଲା ହସ୍ତରୁ, ତାପରେ ବାହାରିଲା ସମଗ୍ର ଶରୀରରୁ, ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ରୁମକୁ ଫୁଲ ଆଲୋକରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ପକେଇଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସେଇ ସମସ୍ତ ଝରକା କବାଟ ଦେଇ ବାହାରିକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, କଣ ହଉଛି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମୁଜ୍ଜଳ ହେଇକିରି ଦୂର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଚମକି ଉଠିଲେ ବିରୁଦା, ଆକାଶ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହୁଛନ୍ତି ଚାହିଁକିରି, ଏ କି ଠାକୁର? ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ପରେ ନର୍ମାଲ ହେଇ ଉଠି କହୁଛନ୍ତି, যা তুমি দেখেছ তাই আমি। ଗୋଟାଏ ଥରରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ହେଲା ପରେ ବିରୁଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଇଏ କି ଜ୍ୟୋତି ରୂପ? ଏଇ ଯେ ଜ୍ୟୋତିର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଯେ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଲି, ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନାମ କରିଲେ, ଭଜନ କରିଲେ ଏହା ହବା ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଠାକୁର ଏଇ ନାମ, ଏଇ ଭଜନର ପ୍ରୋସେସଟା କଣ? ଆଉ ୟା ଦେଇ କଣ ହୁଏ? ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ୟାର ମଧ୍ୟ ଦେ ସୃଷ୍ଟି হয় ସ୍ପାର୍କ। ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର ଏନଲାଇନମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କୌଣସି ଏକ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଏଇ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ଜାଗରଣ ହେଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ହବା ସମ୍ଭବ। ନୀରବ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିରୁଦା ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବାର ରଜ୍ଜୁ ବା ଦୌଡ଼ି। ତେବେ এই যে আমার শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର যে বাণী ଅଛି, ঈশ্বর ইচ্ছা তেমনি হবে যেমনি চলবো তুমি, ফসল উর্বর তেমনি হয় যেমনি উর্বর জমি। সমস্ত পাখে ঠাকুরଙ୍କର সমান লীলা প্রকট হবনি। সাধারণ গোটে গুরু ভাইর জীবন ভিতরে যে আমি নিম্ন স্তরর আত্মা, প্রবৃত্তি, প্রকৃতির চাহিদা, স্বার্থর ফন্দি ফিকর ভিতরে আমার যে জীবনর ধারা ভিতরে যে
घसी माती हे चालुचे आम मानकर किंतु एई प्रारब्ध कर्मफल काटी प्रथम जीवन को मंगल पथर धर्म पथर आणिबार एई प्रथम श्रेणी पाठटा हमको पढ़िया पड़ो। तेणु आम पाखे अनुभूतिर स्तरटा किंतु एई टिकक कारण आमे माने सुख बा मंगल कहले सांसारिक जीवन सफलता बुझू टंका पैसा बुझू दी चारटा फ्लाट गाड़ी बुझू सुनार दाम बढ़ी जाउछ तेणु किछि सुना संचय करबा किछि घर भड़ा लगेदबा जे भड़ा आसिले पिला बोधे भविष्यत को सुखरे बंचिबे चाकरी नाही व्यवस्था नाही तेणु किछि धनटा को संचय करदेले किछि कोनोसी प्रकार कर दे हम भाबु जीवन को आमे सुरक्षित करलु किंतु जेते सुरक्षार व्यवस्था करू सेते अव्यवस्था होई उठू जेते घोड़ई बसु शीतर प्राबल्य आहुरी वृद्धि पाए जत कापड़ तत शीत बारंबार कहते स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस मुझे शेष जीवन में कैंसर हो जाइए पाखे बसी एते सब किछि देखिला परे एते सब लीला सुनला परे एते सब स्पर्श पाइला परे एते सब दिव्य विजनरी इफेक्ट्स पाइला परे मध्य मनरे टिके प्रश्न आसुची जदि ये प्रकृत रे भगवान होंती ताले ए की कष्ट बेक कोणा हो जाइछि लिक्विड फूड दिया होछि भात दिया हले कोणा हेकरी गला पटे झड़ी पड़ुछि ताकू पुणी संग्रह करिक नौचंदी ओ आ बोली कहउचंदी मागो डाकुचंदी से जे गला पटे गली पड़ुछि ताकू पुणी संग्रह कर रखा होछि आउ थरे किछ समय परे रामकृष्ण को पाटे दे गलार कैंसर हिछि सेतेबेले पुणी स्वामी विवेकानंद मन आछि एक ही कथा सेतेबेले रामकृष्ण परमहंस कहउचंदी सियाडू को कड़मोड़ी सोउतिले एपट को बुली पड़ी कहउचंदी आज केउ भाबछिस नरेन एबे भी भाबुछु नरेन जे द्वापर रे कृष्ण आउ त्रेता रे राम आर एबार राम कृष्ण राम आर कृष्ण सेतले नरेंद्र नाथ स्थिर हो उठुछंती तापर ताको कहउछंती एटा खेने से जे तांकर गली पड़ितला ताको पी जाउछंती ठाकुर अनुकूल चंद्र कहउछंती ए विश्वास न आसिले भाव आसे ना पुणी कर्म विश्वास को अनुसरण करे पुणी कहउछंती ए विश्वास हवाटा बड़ कठिन पुणी विश्वास बड़ सहजरे आसे किंतु साला डाक्तर लोक आर वकील लोकेर विश्वास आसे ना कोनो ठाकुर हठात कहउछंती एई अंतारे ठाकुर जो अनंत महाराज परम भक्त शिष्य जहां को श्री श्री ठाकुर नारायण रूपे दर्शन देइथिले जे ठाकुर बाल्य बंधु किंतु भगवान खोजी खोजी शेष भगवान जे तांकर बाड़ी पछपटे रहंती जे देखिले तांको डाकी कहउछंती अरे टिके देख रे मोर हार्ट बीट ता बंद हे गेला कि रे अनंत महाराज आसी देखुछंती ठाकुर मोर हार्ट बीट बंद हाथ देखुन देख नाड़ी चलची अरे नाई नाड़ी चलनी एई गोकुल लागे डाक्तर गोकुल मंडल को जाउछन खोजिया अंत महाराज खोजिक देखा गोकुल मंडल पेसेंट सारिक फेरुचंदी कहले गोकुल दा जल्दी आसनु ठाकुर हार्ट बीट बंद हिच नहीं की कथा हार्ट बीट बंद तो तांगर डेथ न्यूज आसीबा कथा ताले यू शुड गो टू डॉक्टर माने इमीडिएटली तांको ये करो तुम बांधी की ना ना नहीं ठाकुर कथा कहउचंदी सब किछि कर्म करूचंदी किंतु हार्ट बीट बंद हिची एटा असंभव कथा गोकुल मंडल सब करती ठाकुर को दीक्षा नियंती दीक्षा नहीं नाहती बोली मन रे पुणी गोटे प्रयोजन थाए जे ये सब कथा ठीक जे किंतु एटा सब फंदी किंतु ठाकुर को छाड़ी जाई पर नथन दौड़ी के आसिले स्टेथोस्कोप लगेले नाड़ी लगेले स्पाइनोमीटर लगेले जेती जहा यूज करछथि देखछथि किछि नाही साउंडलेस वाइब्रेशनलेस फीलिंग्स नाही किछि नाही आखि डोळा निस्तब्ध या दूर चाइ रही पुंडी के हले देले कथा कहछथि गोकुलदा आसले नि कहछथि ए कीर्तन टा आरंभ है कि जोर करे कीर्तन कर जोर करे कीर्तन होची जोर जिते कीर्तन होची ठाकुर कहते मत कीर्तन कर इच्छा होची जोर जाकि नाचुंट गोकुलदा चले आमार साथ एक नृत्य करते आपने जोर कर टाणी नौ गोकुलदा नाचुंट नाचिया भर देखुं मु नाची उठुची नाची नाची मोर छाती कौन हो गला मोर श्वास प्रश्वास अवस्था है आश्चर्य ठाकुर को चाहूंगी जार हार्टबीट नहीं बीट्स नहीं नाड़ी प्रवाह काम करनी से पुणी नाचुची केमती श्वास आसुची कौठू ऑक्सीजन आसुची कौठू
ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସି ବସିକିରି ଗୋକୁଲ ମଣ୍ଡଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋକୁଲ দা আমার একটা কথা মনে হয়, আমরা ভিটামিন খাইতে ফল খাই, ভিটামিন খাইবা পাই ফল খাও, প্রোটিন খাইতে ডাল খাই, প্রোটিন পাই ডালি খাও, কার্বোহাইড্রেট জন্য ভাত খাই, কার্বোহাইড্রেট পাই ভাত খাও। এই যে প্রোটিনটা ডালের মধ্যে রাখলো কে? এই ফল ভিতরে ভিটামিনটা কে রখিলা, ডালি ভিতরে প্রোটিনটা কে রখিলা, ভাত ভিতরে কার্বোহাইড্রেটটা কে রখিলা? আউ তিনি যে জীবনের জীবন, তার সাথে যদি কানেক্টেড হওয়া যায় তখন এই সব বাইরের সূত্র না থাকলেও মানুষ সবকিছু করতে পারে। হসুচন্দি গোকুলদা সেদিন কিন্তু রাত্রিরে শ্রী শ্রী ঠাকুর কৌଛନ୍ତି, ଗୋକୁଲଦା ଆପଣ ଟିକେ ରହନ୍ତୁ, ଖାଇ ପିଇକି ଯିବେ। ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ଗୋକୁଲଦା। ଗୋକୁଲଦା କିନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରୋଗ ଥିଲା, ରାତିରେ ନ ଥାପୁଡେଇଲେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଶୁଅନ୍ତିନି। ବହୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଟି ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟଟି ଆସେ। ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି? ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲେ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏନି। ଆଉ ଦୀକ୍ଷାଟା ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର। ନରେନ୍ଦା କହନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛେ এইটা কেবল গোটে মেকানিকাল প্রোসেস, যে দিনে আম মନରେ কেবে শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসিব। আমি যেটা নেইকি বর্তমান দীক্ষিত গুরু ভাই মানে চালিছে এইটা বিশ্বাস নুহে, এইটা হচ্ছে ধারণা। গোটিয়ে ধারণা, গোটে বোধ নেইকি আমি চালিছে। তোমার ঠাকুরত্ব জাগ্রত নহলে কেই তোমার কেন্দ্র নুহতি। বারম্বার ঠাকুর কই দিয়ে গেল, অর্থমান যশ ইত্যাদি পাইবা আসার মধ্যে ঠাকুর সজাই ভক্ত হো না, সাবধান হো, ঠকিଯିব। রাত্রিরে ঠাকুরଙ୍କ দেহরে থাপুড়া দিয়ନ୍ତି বঙ্কিম রায়। সেদিন বঙ্কিম রায়ଙ୍କୁ বিশেষ কারণରୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ଦୂରକୁ। বহু ଖୋଜିଲେ, বহু ଦିନ ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ ହଉନି। ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ତାପରେ ମନରେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କହନ୍ତି ଇଏ ଟିକେ ତାକୁ ସରଳିଆ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କଣ, ଭଗବାନ କଣ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି? ଭଗବତ୍ତା ପୁଣି କୋଉଠି ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆସିଲା? ସେଦିନ ବଡ ଅନୁଯୋଗର ସହିତ ସେ ଦିନରେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ରାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଘଟଣାଟା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଛି। ଆଜି ଏଇସବୁ କଥା ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଠାକୁର କଣ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଣ, ସନ୍ଥ କଣ, ମହାତ୍ମା କଣ, ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ପୁଣି କଣ, ଏସବୁ କର୍ମ କଣ, ଏସବୁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଭିତରେ ରହିଲେ କଣ ହୁଏ, କର୍ମଫଳ କଣ, ପୁଣି କର୍ମଫଳ କଟେ କେମିତି, ପୁଣି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେମିତି, ମଣିଷ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର କଣ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି, ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି କଣ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି କଣ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷାକାର କଣ, ମଣିଷ ତ ସବୁ କରୁଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରିୟମାଣ, ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ପୁଣି ଇଏ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପୁଣି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବ କଣ, ଏ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ପର୍ସନାଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲସ ଯଦି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମଣିଷର ଆମେ ନ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବାର ନା ଆଶା ଥାନ୍ତା, ନା ଆଗ୍ରହ ଥାନ୍ତା, ନା ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଭାବରେ କହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଦୟାରେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ କରିକି ସେ ଦୟା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁ କେବଳ ଆମର ଉଦ୍ଧାରର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ମାତ୍ର। এই যে দোদুল্যমান চিত্ত, এই দ্বন্দ্বাতীত, এই দ্বন্দ্ব মিশ্রিত ভক্তি, দ্বন্দ্ব মিশ্রিত বিশ্বাস, আউ এই যে সব গোলমালিয়া মুন্ড নেইকি আমମାନେ এই প্রবৃত্তি মুখিলতা নেইকি যে কହୁଥିଲେ ভাই আমরি ভিতর রাক্ষস, আমরি ভিতর দেবতা, কেতেবেলে কোটা প্রমিনেন্ট হই উঠছি, নিজে বি নিজ বিষয়ে ভাবিলে আশ্চর্য লাগে। এই প্রকার মনীষটা কিন্তু ঠাকুরଙ୍କୁ কেতেবেলে ধরিকিরি, সেতিবে কুହାଯାଇଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିନ, ସେ ତୁମକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ସାଧୁ ରହିଲେ, ରହିକିରି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଠାକୁର ଶୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ୟାଟିଂ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠାକୁର আপনি কি ঘুমাবেন না? না নাই, ମୁଁ ଆଜି ଇଏ ନାହିଁ ତ, ବଙ୍କିମ ନାହିଁ ତ, ନିଦ ଆସୁନି। ନା ଠାକୁର ମୁଁ, ନା ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରୁ ସାଧୁ କଣ କଲେ ନା, ଠାକୁର ଶୋଇଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ଗପସପ କରୁ କରୁ ଠାକୁର ଘୁମେଇ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହକୁ ଥାପୁଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗେ।
टप 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 करी पैटिंग करुछन ठाकुर करियो बोले जतले पैट कर दोछन से निजे भी घुमई पड़लेन राति डेरी हलान हठात गोटे आलोकर झलसा पड़ी हेला से आखि खोली देखंती बंकिमदा जे गोटे धाड़ी लगी धाड़ी रे की ना शत शत संख्यार अशरीरी आत्मा दिन रे जमती ठाकुर जाग्रत थिला बेले शत शत मनीष प्रणामी दवा पे धाड़ी लगी सेहीपरि शत शत आत्मा धाड़ी लगी ठाकुर से अवसायित मूर्ति रे एवं ठाकुर हास्य मुखे शरीर शोची पुणी ठाकुर मुखमंडल गोटे छाया शरीर हास्य मुखे से अभिवादन जनाऊँ प्रणाम ग्रहण करुँच गोटे आत्मा जाऊ जाऊ से जे साधु थे दाढ़ी को टाणी देकर पलैले नरेंद्र से हसटा ही मन पड़ी से कहीकि हसते देख तो दाढ़ी टाणीदेला से साधुर भयर हेला झाड़ा जे 30-20 झाड़ा है सी पड़ी बाहर आसी बंकिम राय जमी सकाଳେ भोर भोर पहुंचे अरे कौन तुम्हें कल कौन ना कहला आज्ञा आउ नुहे बहुत मोर बुझा हो गला आउ रही एठी बाबा रे ये तो महातांत्रिक ना कौन है ना ओ यही सब देखिल कि सेमान किसी क्षति करंतनी सेमान तांका उद्धार पई आसीचंती तेणु बुझंतु जहां सानिध्य आमे बसीचे जहां दीक्षार कथा जहां बाणी जहां आदर्श जहां प्रसाद पाइबा आम अपेक्षारत आमे मानकर को पूर्व पूर्व जन्मर सुकृत फल आम आज चरण में सुधु टे बसबार समर्थ होइछे तेणु एटा कौन आलोचनार विषय नुहे सत्संगर कथा को जदि केवल गोटे मनगढ़ा विभिन्न पुराण पोथीर कथा संगे युक्त करी मनीष पाखे परिवेषण करिवार थाए बहुत कथा कह जाई पारे किंतु नरेंद्र आम मान गोटे बढ़िया कथा कहते परीक्षामूलक भाव करंतु दीक्षा इष्टवृत्ति प्रणामी स्वस्थयनी आ पालन करके देखंतु आपण वैवाहिक जीवन आपण आर्थिक दिग आपणकर पिलामानकर उन्नति आपणकर घरर वास्तव कर्म भितर कौन पाउचंती किंतु मन रखंतु निस्वार्थ भाव करिया खबर सत्संग भितर मान जस अर्थ विभिन्न कामना वासनार प्रलोभन इष्ट कर्म करिबा परे प्रति स्टेप रे आसे जो माने बेसिकरी इष्ट कर्म करिसेंती ताको जीवन में बेसिकरी आसीछि आउ एई टिकक किंतु एडेई करी छिडा होबा पड़िबा आउ एई जे 17तम अधिवेशन जहाको एई अनेक विपरीत परिस्थिति विभिन्न लोकबलर अभाव कर्मी मानकर अभाव आम मानकर ज्ञानर अभाव आम मानकर चारित्रिक गुणर अभाव विभिन्न प्रकार परिस्थिति परिवेश विपरीतमुखी अवस्था ता भितर भी जे आज गुरु भाई माने माँ माने जो प्रकार भाव सुंदर नगर कीर्तन सुंदर मातृ सम्मिलनी सत्संगर जाजन ये सब भितर समाहित करिसेंती तापई श्री श्री ठाकुर चरण समस्त मंगल कामना करुच्ची किंतु एटा मन रखा को हबो जे ठाकुर मैजिक जुगटा किंतु ठाकुर सारी दे जाइछंती आउ मैजिक टाकू रखी दे जाइछंती इष्ट कर्म भितर ठाकुर कहते कृपा कर आउ पा खाली नाम नहीं बसी रही हबनी जदि परिवेश को आमे दीक्षा को संचालित न करू जो माने दीक्षित हेले तांको भितर ठाकुर को बंचई रखिबार प्रचेष्टा न करू आमे मने रखिबा दरकार जे आमर मध्य साधना संपूर्ण हेला नहीं दीक्षा संपूर्ण हेला नहीं कारण ये जुगरे ठाकुर जे अनुष्ठानंदी महापुरुष होइके आसीचंदी एवं तांकर जे दीक्षा दे जाइचंदी तार गोटे अंग होउची जाजन इष्टवृत्ति कले हब नहीं जजन जाजन एंड इष्टवृत्ति तीनटा जाक करिबा पाई हमकु पड़िबो ता पाई हमकु सप्ताह थरे सत्संग आसीबाकू पड़िबो ता पाई हमकु वर्षकू थरे देवघर जीवाकू पड़िबो ता पाई हमकु 30 दिन रे थरे मने पकई ठाकुरंकर इष्टवृत्ति पठैबाकू पड़िबो एवं इष्टवृत्ति करे पुणी भातृभोज्य दिए ना पादे लक्ष्मी सही तो ठेले नारायण चाहे ना इष्टवृत्ति सूर्योदय पूर्व प्रार्थना पूर्व दबाकू हुए पुणी केते दबाकू हुए पुणी किभली भाव में पठैबाकू पड़े जो दिन पठेब से दिन कौन निष्ठा रखा पड़े ये सब किसी खंजी होगी रही ठाकुर विधान भितर
ଗୋଟାଏ କରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଲେ ତା ପରଟା ଅଜାଣତରେ ମଣିଷର ସାଂସାରିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଯାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ପୁଣି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଦୁଃଖ ଘଟିବାର ଅଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତା ବି ଘଟିବ। ଅପମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଘଟିବ, ଅଭାବ ଅଛି ଆସିବ, ରୋଗ କବଳରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଟା ଆମ ଜୀବନକୁ ବାଧ୍ୟ ବା ଅବରୁଦ୍ଧ ନ କରି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଦେଇକି କେମିତି ଆଗେଇକି ନେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଯିଏ ନିଷ୍ଠା ରଖେ ସେ ହିଁ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ରାତିରେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପିଲେ ଯେ ବେଶୀ ବୁଝାଯାଏ ତା ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କଥା ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ମନରେ ନେଇକି ଯାଉ। ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମହୁ ଦେବାର କଥା ନରେନ୍ଦା କହୁଥିଲେ। ଶୀତ କାଳରେ ଭଲ ମହୁ ଟିକେ ଯଦି ହୁଏ, ଭାତ ଥାଳି ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମହୁ ମା' ମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ଖଜରା ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଯେମିତି ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ଆଜିକାଲି ତ ଦୁର୍ମିଳ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଶି ବଟା, ବାଦାମ ବଟା ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କରି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ରର ତ ମୂଳ ଯୋଉଟାକି କଳି ଯୁଗର ଅମୃତ କୁହାଯାଇଛି, ତୁଳସୀ ଜାଗାରେ ଥାଲକୁଡ଼ି ନ ମିଳିଲେ ଅନ୍ତତଃ ତୁଳସୀ, ଅନ୍ତତଃ 4-5ଟା ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଜଳ ସହିତ ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଟିକେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଖାଇ ଜଳ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା 130 ନା 135 ପ୍ରକାର ରୋଗ କୁଆଡ଼େ ହବନି। ତା ଭିତରେ ଟିବି ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି। ଆଜି ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ସାଦା ଖାଉଥିବା ଭେଜିଟେରିଆନ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରୁ ନିଆଗଲା ଯେ କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମିଷ ଖାଉନ ଦେହ ବଡି ଗରମ ରହିବନି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମି ଯାଉଛି, ତା ଫଳରେ ବେଶୀ ଆଟାକ୍ ହବ। ଜଷ୍ଟ ଓଲଟା। ଏଇ ନାମର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ସଦାଚାରୀ ମଣିଷ ଗୁଡାକର ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5%। ଏଇ ସଂହତିବଦ୍ଧ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଚାରିଆଡେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 16 କିଲୋମିଟର 18 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ବି ଲୋକ ମରିନି। ଆମେ ଧରି ରଖି ପାରୁନୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କଥା ତୋଳି ରଖି ପାରୁନୁ। ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ହଜାର ମଣିଷକୁ ସେବା ଦେଇକି ବାନ୍ଧିଲା ଭଳି ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରୁନୁ ସମାଜର। ତେଣୁ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଡିପି ୱାର୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଭିତରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ବଞ୍ଚିବା ନିଜର ଯେମିତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଚଳିବ, ସେମିତି ପରିବେଶର ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଯଜନ ଯାଜନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ତମେ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୌଳିକ କଥା। ଖାଲି ଘରେ ଠାକୁର ସଜେଇ ଦେଲି, ନମ୍ବରଟା କୋଡଟା ଫାଇନାଲ କରିଦେଲେ ହବନି। ତା ଦେହରେ ଯାଜନ କରିବାକୁ ହବ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହାୟ ହବାକୁ ହବ। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଗାଇଡ କରିବାକୁ ହବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ମଣିଷକୃତ ଦୈବକୃତ ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଲାଣି, ହଜାର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ହମାସର ଯୁଦ୍ଧ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ କଙ୍କର୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏତେ ବଡ, ଏତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁଟିଲା। ପୁଣି କୋଳାକୋଳି ହେଇଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଏହା କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ନଦୀ କୂଳରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କହିଲେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଭିତରେ ପରାକ୍ରମ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଭିତରେ ସତ୍ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଲେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବି। ତେବେ ଆମେମାନେ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ନେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମନରେ ନେଇକି ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ମନରେ ଭାବନା କରିବା ଯେମିତି ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେହି ଦୀକ୍ଷିତ ନ ରହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛି ସେ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠାହୀନ ନ ହୁଏ। ଜୟ ଗୁରୁ।
पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर नृचंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की जय। दे पूज्य पास श्री श्री प्रदा की जय। पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सतनाम की जय। पिता माता की जय। आर्य कुष्ठी की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य पितृ वंदे आर्य पितृं वंदे मातृवर्गा वंदे मातृवर्गा वंदे हंकृष देवता हंकृष देवता वंदे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर नुकुलचंद्र जी की जय। এটা দেখନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। डालमा डालमा जाओ जाओ गाड़ी पर छड़ी तू बाइक में आज ब्लग तुम देखिले केमती माने ढियोपुर रे वार्षिक सत्संग अधिवेशन रे माने जो श्रद्धेय अविनाश भाईंकर केते सुंदर जाजन आपन केमती कौन लगिला निश्चय कमेंट कर जणाबे पुणी देखा गोटे नुआ ब्लग रहूची आपण प्रिय देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ।